आलो मा ए घर मु रही मो आगरे की अछि मो पचरे की अछि कौन है बापा तुम कहीं के एटी रहिबनी तुमको कौन किछि कहिले आलो ए मा तोर से बोड़ा सुसुर आमे कोन पर लुक तारो बापार मु खाउची बापा सी कहला बोले कौन तुम चली जीव ना बापा तुम सबुदिन एटी रहिबो ओ लछुणा बुढ़ा ता झियो सहित चली गलानी काहे की आलो ए मा से बुढ़ा गला बेले ता हेले तू पूरा शांति रे रहिबू शांति रे हेले केमिति बापा ओ ए मा से जोई बाबू बेकरे टंका आनी जेते बेले से टंकाटा आनिबू कहिबू मु किछि जानि तापरे देखिउ मा से बुढ़ाटा केमिति ए घररू विदाई हबो लो मा विदाई हबो ठीक अछि बापा ताहले मु आसुची हां चालो मा जल्दी जा एबे जोई पुओ बेकरू टंका काढी थिबो जल्दी धोई की आसीबो पचारिले कहिबो मु किछि जानिनी चालो मा जा जल्दी आलो मा देखिदेले पूरा गड़बड़ हो जल्दी दे आलो माँ जुमी बाबू आसिले टंका आज गोटे अघटन घटी जाइए अरे कौन है कहीं व्यस्त ही कथबार्ता करुछ अरे ओ बेगे 10,000 टंका रखी थी से टंका चोरी हो जाए जसना तुम कौन टंका देखिच मल्ला मु कहीं तुम टंका काढ़ी भगवान मु किछि दिन जुई झुआ खाइबी बोली मु आसीथि शेष रे मते चोर कहलेनी ए प्रभु भगवान अरे ए घरे हम छड़ा केही भी नथिले आ से टंका के काढिछि तुम देखिच बापा अरे बापा आउ जणे लोक अछि तम बापा ताकू डाकी पचारले हुअंतानी हां बापा तुम ठीक कहउछ बापा हां डाकन बापा टी जल्दी आसिला भूल रे काढी दैथिबे आ बापा बापा टी जल्दी आसो बापा अरे बिका कौन डाकिलु मते तू मो बापा मो बेगे 10,000 टंका रखी थी से टंका चोरी हो जाए तुम कौन देखिच हे बिका अरे तुम घर भीतर तुम केबे इतने गुड़ाए टंका एई किछि समय परे केमिति गायब हेई गला हो बाबा केमिति गायब हेई गला अरे बापा तुम बापा को बयस हो गला काले भूल रहे कोठी काढी दैथिबे ताको बैग टिके चेक करले हुअंतानी कहीं देखिबा तो मो टंका बापा तुम मो टंका काढ़ी कहीं कहीं काढ़ी नहीं नहीं रे बिका ए विषय मु कि जानी रे से टंका मु काढ़ीनी रे मु काढ़ी से टंका मु से टंका भी किछि भी जानी मो बैग भीतर केमिति आसा मु कि जानी नहीं नहीं बिका बापा रे तो बापा को बयस आखि टिके दुष्ट अछि टिके जानी पाइलानी भूल रे काढी दैथियो आ साबुदे तमे शेषरे मते चोर बोली कहि दलो अरे तमे होउछ आम घर कुणिया हिसाब रुह आम घर कथारे मुंड पुरानी बुझल मुंड पुरा रे गोटे कुणिया हिसाब रुह बुझल
তাহলে তুমি বেগু এই টঙ্কা বাহারে কেমিতি মতে বিশ্বাস কর রে বাবা সে টঙ্কা মু কাড়িনি রে বাবা কাড়িনি তু কাହିଁକି ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ କଦେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା କାଢିନି ରେ ବାବା ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ କାଢିନି ଓ କହିଦେଲା ତ ଆଉ ବାଟି ଯାଉଛି ଆଉ তুমি মতে কহিথান্ত তোমাকে যেতে টঙ্কা দরকার ছিল মু দেইথান্তি তুমি চোরি করিবার কোন দরকার ଥିଲା କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ଶେଷରେ ତୋ ବାପାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହିଦେଲୁ ଆରେ ବାବା ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଢିନି ବୋଲି ଆରେ ଚୋର ସଜେଇ ଦଉଛୁ କାହିଁକି ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଚୋର ସଜେଇ ଦଉଛୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ପରା ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଢିନି ବୋଲି চুপ এ বয়সের পুরি তোম পুয়ার টঙ্কা চোরি করিছ আর তোমাকে টিকে লাজ লাগুনি আরে বাবা টঙ্কা দরকার ଥିଲେ ତତେ ମୁଁ କହି ନଥାନ୍ତି ଆରେ ଚୋରି କରିବି କାହିଁକି ମୋର କଣ ଦରକାର ଅଛି ଟଙ୍କା ତତେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି ଆରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ କେମିତି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ ସମୁଦି ହେଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚୋର ଲୋକ ହେଲେ ବାହାରିଲା ତମ ବ୍ୟାଗରୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା କାଇଁ ଓ ସମୁଦି ଆମେ ଚୁପ କର ଆମ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ତମେ କାହିଁକି କରୁଛ ତମକୁ କହିଲି ପରା ତମେ କୁଣିଆ ଲୋକ ତମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ रे बाबा मते विश्वास कर मु से टंका चोरी करिनी रे बाबा चोरी करिनी काहे के विश्वास करूनु ଆଉ କଣ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତମ ବ୍ୟାଗ ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମକୁ ଯଦି ଚୋର କରି ନ କହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି अरे वाह वाह शेषरे मते चोर सजाई देलु बारे विकास अरे छोट थिलु तो मां मरी गला अरे निजे भोकरे रही तुम मानकु खाइबा को देइथिली निजे चिरा लुगा पेदे तुमको नुआ ड्रेस आनी देइथिली रे अरे दिनो सारा परिश्रम करी मुंडो झाड़ तुंडरे मारी केते परिश्रम करी तुमको पाठ पढ़ेली पाठ चाकरी करेली हेले शेषरे तू मते एमानक कथारे पड़ी चोर सचाई देलु बारे पुओ बा माने को पड़िबो तते मारिबा को पड़िबो बाबा बाबा तुम ए कोन कहउछ आउ केमिति कहि थांती बो अरे सेमानक आखरे तू मते तळे चोर सचाई देलु आउ कोन कहि थांती निज पुआ जबी निज पापा को चिन्ही पारिलानी जो पुअटा को मु हाथ धरी बाट चली शिखई जो पुअटा को 24 वर्ष काल मनीष करिली शेषरे से पुअटा ता पापा को कहूची चोर ठीक अछि मु जेते बेले गोटाए चोर ए घरे काई की रहिबी मु अरे काई की रहिबी ठीक अछि चली जाऊे हाँ चली जीवी ए घर छाड़ी चली जीवी मुई नहीं बाबा चली जाऊे नहीं बाबा बापा डीजे भोगे रोई खाई बात दिए डीजे भोगे रोई खाई बात दिए हाथ धरी पूरी डाली बाजी खाए
হাত ধরি বুড়ি চালিবা দিঘারে সরগঠ জানি তরিয়ে উত্তর মিলিব বাবা বনাদিয়ে উত্তর মিলিব বাবা বনাদিয়ে সেই বাবা আদি দেখ অমরি রহে সেই বাবা আদি দেখ চরি চোর হয়ে গলা বাবা দুনিয়াটা মূল্যহীন হেলা আগকালে চোরা হেলা সময় বহু কাহার এমিতি পুଅ বহু কাহার এমিতি পুଅ বহু কাহার এমিতি ପୁଅ ବହୁ କାହାର ଏମିତି ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁଅର ମୁହଁ ଚାହିଁବାଟା ହିଁ ଭଲ ନୁହଁ ଯିଏକି ନିଜ ବାପାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଭଳିଆ ପୁଅର ମୁହଁ ଚାହିଁବାଟା ହିଁ ଭଲ ନୁହଁ ତମ ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଘରେ ଏ ଚୋର ବୁଢାଟା ରହିବ କାହିଁକି ଦିଟା ଦଶରେ ଗୋଟେ ଦି ଦଶକୁ ଚୋର ବୋଲି ସତେଇ ଦଉଛ ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି ତତେ ଯେଉଁ ବୁଢାକୁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ପାଣି ବସି ମଣିଷ କରିଛି ସେଇ ବୁଢା ତା ବାପାକୁ କହୁଛି ଚୋର ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି ଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ପର କଥା ଶୁଣିଲେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପର କଥାରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୁଁ ତ ବାପା ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଛାଡି ଯାଉଛି ହେଲେ ରେ ବାବା ଏମାନଙ୍କ କଥା ତୁ ଜାଣିବୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ମତେ ଘରୁ ତଡୁଛୁ ନା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯାଉଛି ଆରେ ବାପା ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା ତମ ବାପାର ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟାଗକୁ ଟଙ୍କା ଭାଇଲା କେବଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେ ଘରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଘରେ ବସିକି ଖାଇ ଖାଇ ରହିବ କହିଲେ ତ ବାତି ଯାଉଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି ଆସ ଯଦି ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି
ତାହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ହଁ ଚାଲିଯାଅ। ବାପା ତମ ଆଇଡିଆଟା ବଢିଆ କାମ ଦେଲା। ସେ ବୁଢା ଏକା ଥରକେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଆଲୋ ମା, ସେଇ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ଆଣିଲେ ଏ ବୁଢାଟା ଏ ଘରରୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ତା ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଜମା ଟେନସନ ତୋର ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏ ଘରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇ ଏଥର ଆଉ ବୁଢାର ନାଁ ଆସିବନି ନା ତା ଏଇଠି ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଛି। ହଉ ଯା ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ।